आज गुरुवार असल्याने रात्री 9:15 वाजता बाबांच्या पालखीची मिरवणूक निघेल। आज गुरुवार होने के कारण रात 9:15 बजे बाबा के पालखी की शोभा यात्रा निकलेगी। आता माध्यान्ह आरती शुरू होता है। सर्वांनी एका सुरात आरती मनावी। अब माध्यान्ह आरती शुरू हो रही है। आप सब एक सुर में आरती गाइए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। घेऊन पंचारती करू बाबांचे आरती करू साईंचे आरती करू बाबांचे आरती। उठा उठा हो बांधव ओवाळू हार माधव साईर माधव ओवाळू हार माधव। तरुणी आस्थिर मन पाहू गंभीर हे ध्यान साईंचे हे ध्यान पाहू गंभीर हे ध्यान। कृष्णनाथा दत्त साई जडो चित्त तुझे पायी चित्त बाबा पायी जडो चित्त तुझे पायी। आरती साई बाबा सौख्यदातार देवा चरण रजातळी द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा। आरती साई बाबा दारुणे आनंद स्वस्वरूपे आहे गंग। मोक्ष जनालावे निज डोळा श्रीरंग डोळा श्रीरंग। आरती साई बाबा जया मने जैसा भाव तया तैसा अनुभव। दाविसे दया गणा ऐसे तुझे हे माव तुझे हे माव। आरती साई बाबा तुमचे नाम ध्याता हरे संस्कृती व्यथा। अगाध तव करणी मार्ग दाविसे अनाथा दाविसे अनाथा। आरती साई बाबा कलियुगे अवतार सगुण परब्रह्म साकार। अवतीर्ण झालासे स्वामी दत्त दिगंबर दत्त दिगंबर। आरती साई बाबा आठा दिवसा गुरुवारी भक्त करे देवारे। प्रभु पद पाहावया भव भय निवारे भय निवारे। आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा। मागणे हेची आता तुम्हा देवाधिदेवा देवाधिदेवा। आरती साई बाबा इच्छित दीन जातक निर्मल तोय निज सुख। पाजावे माधवाया सांभाळा आपुले भाग आपुले भाग। आरती साई बाबा सौख्यदातार देवा चरण रजातळी द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा। आरती साई बाबा जय देव दत्ता अवधूता साई अवधूता।
अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माता जय देव अवतरसी तू एका धर्माते ग्लानी नास्तिकांनाही तुला विसनिज भजनी नाविसी नाना लीला असंख्य रूपाणी हरिसी दीनांते तू संकट दिन रजनी जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणी देवी तो माता जय देव यमनस्वरूपी ऐक्या दर्शन द्वादिदले संशय निरसुनिया तद्वैतागालविने गोपी चंदा मंदा त्वांचे उद्धरिले मोविण वंशे जन्मुनि लोकातारियले जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माता जय देव भेदन तत्वी हिंदू यवनांचा काही दावायासी झाला पुनरपि नरदेही पाहसी प्रेमाने तो हिंदू यवनाही दाविसी आत्मत्वाने व्यापक हा साई जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणी देवी तो माता जय देव देवा साई नाथा त्वत्पदनत भावे करवाया मोहित जन भोजन जनि भावे तत्कृपये सकलांचे संकट निरसावे देशील तरिते त्वद्यश कृष्णाने गावे जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माता जय देव शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर साई बाबा रमावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा याहो अवघे जन करू बाबांची वंदन साईचे वंदन करू बाबांचे वंदन गणू हरे बाबा साई भाव माझे आई भाव माझे आई भाव माझे आई झालेलो नांगण वंदीन चरण डोळ्यात पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलिंगनानंद पूजन भावे उवाळीन म्हणे नाम त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे श्री गुरुदेव दत्त हरि ओम जज्ञेन जज्ञमय देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानस्य जन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं
महाराजमाधिपत्यमयं समन्तवर्याः ईर्ष्यात् सार्वभौमः सार्वमायुषान्तादात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराळिति तदप्येषलोको धिगेतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आविक्षतस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासदेति श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानन्द सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनन्तातुलाते कसेरे स्तवामि अनन्तातुलाते कसेरे नमामि अनन्तामुखाग्राशिणे शेषगाथा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ स्मरामे मलित्वत्पदानित्यभावे उरावे तरी भक्तिसाठी स्वभावे तरावे जगातारुणे मायताता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ वसेदो सदा वया संतलीला दिसे आद्य लोका परिदो जनाला परियंतरिज्ञान कैवल्यदाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ बराला धनाजल महामानवाचा नरासार्थका साधनीभूत साचा भरोसाई प्रेमा गळाया अहंता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ धरावे करीसान अल्पज्ञवाला करावे अमाधन्य चुंबो निघाला मुखी घाल प्रेमे धराग्रास आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ सुराधिक जांजा पदावंदिताते शुकाधिक जाते समानत्व देते प्रयागादि तीर्थे पदे नम्र होता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ तुझ्या ज्या पदा पाहता गोपबाली सदा रंगविचित स्वरूपे मिळाली तरी रास क्रीडा सवे कृष्णनाथ नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ तुला मागतो मागणे एक जावे करा जोडितो दीन अत्यंत भावे भवे मोहने राज हातारि आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ अक्षय रूपावतारा सर्वहि व्यापक तू श्रुतिसारा अनुसया त्रिकुमारा वामायेवा काशे सान जप प्रतिदिवसे कोल्हापुर भिक्षेसी निर्मल नदी तुंगा जलप्राशी निद्रा माहुरदेशी ऐसायेवा धोळी लोकसे वाम करे त्रिशूल डमरुधारी भक्ता वरद सदा सुखकारी देशील मुक्तिचारी ऐसायेवा पायी कारुणा जपमाला कमंडलू मृगशाला धारण करशिवा नागजटा मुकुट शोभतो माथा ऐसायेवा तत्पर तुझाया ध्याने अक्षय त्यांचे सदने लक्ष्मी वास करी दिनरजनी रक्षसी संकट वारुणी ऐसायेवा या परिधान तुझे गुरुराया दृश्य करे नयनाया पूर्णानंद सुखे विकाया लाविसी हरि गुण गाया ऐसायेवा साई दिगंबरा
दयामानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवद्वान्तविध्वंसमार्तण्डभिड्यं मनोवागपीतं मुनिर्ध्यानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणं त्वां नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवाम्भोधिमगनार्दितानां जनानां स्वबाधाश्रितानां स्वभक्तिप्रियाणां समुद्धारणार्थं कलौ सम्भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदानिम्बवृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्राविणन्ते तमप्यप्रियन्तं तरुकल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा कल्पवृक्षस्य तस्यादिमूले भवद्भावबुद्ध्या सपर्याधिसेवा नृणाकोर्वतां मुक्तिप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं अनेकाश्रुतातर्क्यलीलाविलासै समाविष्कृतेषानभास्वप्रभावम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा विश्रमाराममेवाभिरामं सदा सज्जनैः संस्तुतं सन्नमध्ये जनामोददं भक्तभद्रप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अजन्माद्यमेकं परब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवं राममेवावतीर्णं भवद्दर्शनार्थं पुनीतः प्रभोऽहं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं श्री साईश कृपानिधे सर्वार्थसिद्धप्रद युष्मत्पादरजप्रभावमतुलं धातापि वक्ता क्षमः सद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुट सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेश पादकमला नान्यच्छरण्यं मम साई रूपधर राघवोत्तम भक्तकामविबुधध्रुवं प्रभो माययोपहत चित्तशुद्धये चिन्तयाम्यहर्निशं मुदा शरत्सुधांशुं प्रतिमं प्रकाश कृपापात्रं तव साईनाथ त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छायया तापपाकरोतु उपासनादैवत साईनाथ स्तवैर्मयोपासनिना स्तुतस्त्वं रमेन्मनोन्मे तव पादयुग्मे भृङ्गो यथाब्जे मकरन्दलुब्धः अनेकजन्मार्जितपापसंशयो भवेद्भवत्पादसरोजदर्शनात् क्षमस्व सर्वानपराधपुण्यकान् प्रसीद साई सद्गुरो दयानिधे श्री साईनाथ जगदामृतभूतचित्ता तत्पादसेवनरता सददञ्ज भक्त्या संसारजन्यदुरितोधवनिर्गतासे कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ति स्तोत्रमेतत्पठेद्भक्त्या यो नरस्तन्मनः सदा सद्गुरो साईनाथस्य कृपापात्रं भवेत् ध्रुवम् करचरणकृतं वा कायजङ्गर्मजं वा श्रवणनयनं वा मानसं वा पराधं विहितं विविधं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।